Alors, notre توا في le vif du sujet, le condensateur. Alors, كيما قلنا دونك نحبوا نعرفوا c'est quoi le condensateur, نحبوا نفهموا شنو هو اللي الخاصيات نتاعو, phénomène de charge نفهموه, phénomène de décharge et ainsi de suite. Alors, le condensateur, c'est quoi? Le condensateur, donc c'est un composant électronique qui sert à emmagasiner de l'énergie électrique lorsqu'il est alimenté par une source d'énergie. C'est ce qu'on appelle phénomène de charge. معناها le condensateur qui est dans un circuit. En fait, il reçoit les charges, il يخبي les charges. ومن بعد وقت اللي يتعبى نفرضوا يقص الكورون على السيركوي يبقى يولي هو الكوندنساتور il joue le rôle d'un générateur ويولي هو اللي يعطي l'énergie للسيركوي. Ok? Donc on dit que le condensateur emmagasine معناها يخبي des charges ou de l'énergie électrique. Et donc le phénomène هذايا نتاع le fait انه يتشارج يبدا يخبي في les charges يسمى phénomène de charge. Ok? Parfois باش نسالوكم في les exercices نقول لكم de quel s'agit enfin de quel phénomène il s'agit معناها شنو هو يقول لك نسكروا السيركوي شنو هو الفينومين اللي باش يصير نقولوا له phénomène de charge. On verra ça dans les exercices. Donc là قلنا le condensateur il joue le rôle d'un récepteur. Donc وقت اللي يبدا pendant la charge donc هو il va recevoir les charges donc il joue le rôle معناها يبدا يلعب في دور récepteur. Ok? Donc une fois le courant passe donc en cas de coupure de l'alimentation le condensateur restitue معناها يعطي l'énergie stockée au circuit. معناها يولي هو يعطي في l'énergie اللي خباها يولي يعطيها للسيركوي. C'est ce qu'on appelle le phénomène de décharge. Donc عكس charge هي décharge. Et donc il joue le rôle d'un générateur. Je معناها un générateur معناها باش يولي هو qui donne de l'énergie au circuit. Ok? Donc هذا هو الرول نتاع الكوندنساتور c'est juste de stocker des charges وباش يعطيها للسيركوي وقت اللي يولي ما عادش فما alimentation. Donc le condensateur c'est un composant très important, c'est un composant de base اللي هو مستعمل en fait في différentes applications نلقاوه partout نلقاوه في les plaques de cuisson, في les radiateurs, في les ordinateurs, في les filtres électroniques. Vraiment c'est un composant de base وهذاك علاش en fait لازمنا نفهموه voilà surtout اذا كان باش تعملوا حاجه en fait في التكنولوجي forcément en fait condensateur c'est quelque chose de très basique لازم الناس الكل تعرف. Donc voilà justement l'objectif de ce premier cours c'est on se familiarise en fait avec ce condensateur معناها باش نسنسو بيه نفهموه كيفاش يخدم شنو لي كاركتيرستيك نتاعو باش نجموا من بعد نستعملوه في الديبول ار سي وفي الديبول ار ال سي وفي الديبول ال سي وفي الفورسي وفي لي فلتر دونك باش نستعملوه partout. Donc c'est très important de comprendre le fonctionnement تاع le condensateur. Alors on va dire باش نحاول نعملوا description en fait نتاع الكوندنساتور هذايا كيفاش هو en fait physiquement كيفاش il se présente. Le condensateur tout simplement c'est deux plaques en fait métalliques. OK? محطوطين مقابلين بعض. OK? Par exemple du cuivre نحاس معناها ou l'aluminium ou peu importe. Donc المهم c'est deux plaques métalliques conductrices donc يعديوا الضوء donc نحطهم مقابلين بعضهم فما خيط لهنا c'est le premier pôle خيط لهنا c'est le deuxième pôle et donc là le condensateur c'est un dipôle معناها زوز donc معناها عنده deux pôles voilà. Et donc هاللي بلاك هذوما لازم يكونوا en regard. اش معناها en regard معناها لازم يكونوا مقابلين بعضهم ما لازمش واحده تبدا لنا والاخرى تبدا ديكالي عليها برشا خاطر سكي كونت en fait le plus important هي البارتي اللي مقابله بعضها. دونك اذا كان عندي كوندنساتور هكا وكوندنساتور والبلاك الاخرى هكا ça ne sert à rien, c'est pas un condensateur ça ماهمش مقابلين بعض. نجم تلقى un condensateur هكا وفيه البارتي هذه donc la partie la plus importante لهنا qui va compter معناها اللي هي باش يكون عندها effet هي البارتي هذه اللي هي en regard. Donc, avec la définition d'un condensateur, on dit un condensateur est formé par deux plaques métalliques conductrices disposées en regard. معناها إذا كان ماهمش en regard راهو ماهمش معناها ما عندهمش effet معناها على الكوندنساتور. Donc هاد les plaques هذوما نسموهم des armatures et elles sont séparées par un milieu isolant. C'est ce qu'on appelle diélectrique. معناها عندنا البلاك الأولى البلاك الثانية وفي الوسط بيناتهم هنا فما
du caoutchouc ولا du céramique ولا حاجه ما تعديش الضوء en tout cas. OK. Alors شنو هو السامبول نتاعو dans un circuit bien évidemment مش باش نلقاو راس من دي بلاك كوم سا مي باش نعملوا ان بتي سامبول ان فيت باش اللي هو يمثل الكوندنساتور اي لو سامبول هذا هو سا دونك les deux plaques qui sont en regard le diélectrique من نرسموش de manière générale dans un circuit donc là نجم نفصلوا هذا diélectrique ouais donc là comme ça نعاود نرسم du coup donc là voilà donc هذا c'est le condensateur ok donc هذا le milieu diélectrique قلنا ينجم يكون بلاستيك ينجم يكون بلاستيك ينجم يكون سيراميك ينجم يكون voilà de l'air علاش لا وهذوما سي لي زارماتور نسميوهم aussi les plaques كيما تحبوا هذوما سي les deux pôles ولا les deux bornes ok donc نجمو عندنا plusieurs types de condensateurs عندنا الكوندنساتور هذوما الكل c'est des condensateurs je suis sûr en fait اللي شفتوا معناها quelque part en fait des condensateurs هذا c'est un autre type de condensateur اللي هو يسمى c'est un condensateur à capacité variable اش معناها capacité variable et ben كيما قلت لكم en fait ce qui compte en fait c'est la surface qui est en regard معناها اذا كان فما كان هذوما البارتي هذه مقابله بعضها من لي دو بلاك دونك البارتي هذه هي كي انتريسونت لا باغ اكزومبل الكوندنساتور هذا كيفاش الكاباسيتي نتاعو تولي فاريابل الكاباسيتي ان فيت نشوفوها من بعد هي قدره الكوندنساتور انه يخبي دي شارج دونك اذا كان نبدل هذه ندور الواحد هذا شنو باش يصير باش البلاك هذه باش تميل شويه اي دونك باش تولي السيرفاس اللي مقابله البلاك اللي من بعدها باش تولي اقل اي دونك اذا كان باش تولي اقل شنو باش يصير et ben les caractéristiques de condensateur باش يتبدلوا خاطر les surfaces qui sont en regard باش تولي تنقص et donc ça change la capacité نتاع الكوندنساتور donc هذايا par exemple نوريكم الكوندنساتور dans un circuit imprimé donc كيفاش يجي voilà donc c'est utilisé partout